السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في الفيديو رقم 3 الخاص بدرس إيكواسيون دي droite سنرى فقرة parallélisme et perpendicularité de deux droites. إذن فقرة توازي وتعامد مستقيمين هي فقرة مهمة جدا طبعا في هذا الدرس، وهي فقرة كذلك في المتناول، فقط ينبغي التركيز ومتابعة الفيديو إلى النهاية. إذن نبدأ على بركة الله بلا propriété numéro 1 الخاصة بتوازي مستقيمين. إذن بكل بساطة يكونان مستقيمان متوازيان D و D' معرفين بمعادلتيهما المختصرة y égale mx plus p و D' معادلته المختصرة y égale m'x plus p'. Alors D كيكون كيوازي D', D et D' sont parallèles si seulement si leurs pentes sont égales. Si seulement si leurs pentes sont égales. بمعنى بأنهما يكونان متوازيان فقط إذا كان M يساوي M'. إذن إذا كان M يساوي M' فالمستقيمان متوازيان، وعكسيا إذا كان مستقيمان متوازيان فبالضرورة سيكون لهما نفس الميل. هذا المقصود ب سي سولمون سي تعني بأنه نمشي في الاتجاهين. إذا كان المستقيمان متوازيان فإن لهما نفس الميل أو عندهم لي ميم بونت، وعكسيا إلى عندهم les mêmes pentes, alors les deux droites sont parallèles. Donc, deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont parallèles si et seulement si leurs pentes sont égales. Deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont parallèles, يكونان متوازيان si et seulement si leurs pentes sont égales. Alors, on va prendre un exemple. Donc, ناخذ مثال. On a par exemple D1 comme équation y égale à 1 demi x plus 3, et je prends une autre droite D2 y égale x plus 5. alors باش يكون المستقيمين D1 و D2 متوازيان يكفي أن يكون لهما نفس الميل، donc la même pente ou bien le même coefficient de recteur، نفس le coefficient de recteur ou bien la même pente. donc ناقص تكون عندي 1 على 2 1 على 2. Donc, là, quand la question montre que D1 et D2 sont parallèles, on dit tout simplement, on écrit d'abord كنكتبوا بداية المعادلة المختصرة ديال أي مستقيم D1 و D2. Après, غنقول بأن les droites D1 et D2 ont la même pente ou bien ont le même coefficient directeur, donc ont la même pente. Alors bien sûr D1 parallèle à D2. إذن D1 و D2 يكونان متوازيان فقط إذا كان لهما نفس الميل، donc ont la même pente ونذكرها ont la même pente 1 sur 2. donc alors D1 parallèle à D2، donc عندهم la même pente 1 على 2. إذن D1 يوازي D1 بكل بساطة لأن لهما نفس الميل. انتبهوا، si on a le même ordonnée à l'origine ما يمكنش نقول بأنهم متوازيين، فقط غيكونوا هذاك متقاطعان. القاعدة خاصة ومرتبطة فقط ب لا بونت. إذا يكونان متوازيان إذا كان لهما نفس الميل. نمر إلى la deuxième propriété dans ce paragraphe. Donc propriété numéro 2. Donc propriété numéro 2. Deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Alors هنا متعامدان. إذن كناخذ D و D' متعامدان. إذن D يكون عمودي على D'. tout simplement إذا كان alors si seulement si le produit de leur pente vaut moins 1. si seulement si إذن إذا فقط إذا كان، أو هذا يعني أن le produit de leur pente vaut moins 1. alors كناخذ هاد لا بونت ديال D وكناخذ لا بونت ديال D'، جو كالكيل لو برودوي. alors خصني نلقى ناقص 1، بمعنى أن واحد فيهم هو مقابل مقلوب الآخر، أن كل واحد فيهما في مقابل مقلوب الآخر. donc l'opposé de l'inverse du deuxième. donc 1 fois M' خصها تساوي moins 1 كما سنرى في أمثلة طبعا. إذن D و D' يكونان متعامدان إذا كان جداء الميلين يساوي ناقص 1. si seulement si le produit de leur pente vaut moins 1. Alors on va prendre des exemples
prenons le premier exemple. Alors, on a مثلا deux droites. Donc, on a, par exemple, D1 a comme équation réduite 4x plus 3. Et D2 a comme équation, alors, plus 2. Alors, on a, les deux droites perpendiculaires. Je prends l'inverse, il y a 4, il y a 4 sur 1. Alors, l'inverse, il y a 1 sur 4. Et je prends l'opposé, le moins. Donc, خصهم يكونوا عندهم deux signes contraires. خصهم يكونوا عندهم إشارتان مختلفتان. إذا كيكون المقابل ديال المقلوب، إذا هذا 4 المقلوب ديالو هو 1 على 4. ثم كناخذ الناقص. إلا كان هذا ناقص طبعا خصو يكون هذا بوزيتيف، هذا خصو يكون نيجاتيف. Ok, donc là, quand la question montre que D1 et D2 sont perpendiculaires, tout simplement on calcule le produit des pentes. Alors, puisque, donc on a qu'un goal, puisque 4 fois moins 1 sur 4, alors je calcule le produit des pentes. 4 fois moins 1 sur 4, donc 4 sur 1, 4 fois moins 1, il y a moins 4, moins 4 sur 4 égale à moins 1. 4 مقسوم على 4 واحد والناقص هو ناقص واحد. Alors D1 est perpendiculaire à D2. Alors D1 est perpendiculaire à D2. Prenons un autre exemple. ناخذ مثال آخر طبعا. Par exemple, on a D a comme équation 3 quarts, ou bien moins 3 quarts x plus 7 et D' a comme équation y. Alors on a moins 2 par exemple. Alors باش يكونوا هادو les deux droites D et D' perpendiculaires, كناخذ قلنا l'inverse 3 sur 4. Alors je prends l'inverse là, 4 sur 3. وهذا négatif, donc هذا خصو يكون positif. ما نزيدش له moins، على العكس ديال هذا كان هذا موجب، دونك هذا خديت له سالب. إذا كناخذ مقابل المقلوب، خصهم يكون لديهما إشارتان مختلفتان، وكل واحد منهم هو مقابل المقلوب الآخر، l'opposé de l'inverse du deuxième. Donc on a la même chose, on calcule le produit des pentes. Bon, donc puisque moins 3 sur 4 fois 4 sur 3 égale à moins 12. كنحسب هذا في هذا، donc moins 2 sur 12. Moins 2 sur 12 égale à moins 1. Alors D est perpendiculaire à D'. D فهو عمودي على D'. إذا هذا كان l'exemple numéro 2 bien sûr. إذا قلنا مستقيمان كيكونوا متوازيين إلا كان عندهم لا ميم بونت، وكيكونوا متعامدين إلا كان جداء الميلين يساوي ناقص واحد. نمر إلى un exercice. Donc on considère les droites suivantes. D a comme équation y égale à 3x moins 5. L a comme équation y égale à moins 1 sur 3x plus 2. Et D1 a comme équation y égale à 3x plus 7. Montrer que D1 et D sont parallèles. Donc le مطلوب نبينوا بأن D et D1 sont parallèles. Tout simplement on a dit. Donc باش نبينوا بأن D1 و D2 متوازيان. Donc on كتب l'équation réduite de chaque droite. Donc on a D et on a D1. D et D1. Pour D, nous avons 3x moins 5. Et D1, y égale à 3x plus 7. Donc les deux droites, D et D1, les droites D et D1 ont la même pente ونذكرها. Donc ont la même pente ونذكروها طبعا اللي هي la pente اللي عندهم هنا هي 3. Attention, ديما la pente راه كتكون مرتبطة بهذا بx. OK 3x. Donc ont la même pente 3. Alors D parallèle à D1. D parallèle à D1. Montrer que L et D sont perpendiculaires. Montrer que
L et D sont perpendiculaires. إذا المطلوب نبين بأن D و L متعامدان. Donc on écrit l'équation réduite de chaque droite. On a L a comme équation y égale à moins 1 sur 3 x plus 2. Et D, alors pour D, donc D a comme équation y pour D, alors nous avons 3x moins 5. 3x moins 5. donc قلنا بأن متى يكون المستقيمان متعامدان؟ دونك مستقيمان كيكونوا متعامدان بكل بساطة إلا كان الجزاء ديال الميل ديالهم كيساوي ناقص واحد. الميل ديما راه كيكون مرتبط بهاد x x. دونك لو 3 fois moins 1 sur 3. donc moins 1 sur 3 fois 3 égale à moins 3 sur 3, bien sûr, égale à moins 1. D'où L perpendiculaire à D. donc d'où L perpendiculaire à D. إذن إجمالا هذا كل ما يتعلق بأن مستقيمان كيكونوا متوازيان إلا كان عندهم نفس الميل، وكيكونوا متعامدان إذا كان جداء الميلين يساوي ناقص واحد. إذن في الفيديو القادم إن شاء الله سنرى كيف نحدد معادلة مختصرة لمستقيمين، طبعا مستقيم يوازي مستقيم آخر ومعادلته معلومة، أو عمودي عليه ومعادلة المستقيم الآخر كذلك معلومة. أتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم وإلى اللقاء.